बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया बलूचिस्तान में नाज़रीन। यहाँ जो बसेस में सफ़र कर रहे थे मुसाफिर, उन्हें शनाख्त करके उतारा गया बसों से। एक मरतबा फिर वही वाक़या पेश आया और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों को BBC के मुताबिक और कुछ इतलात के मुताबिक 12 मुसाफिरों को कहा जा रहा है। पहले खबर ये आई कि मुसाफिरों को उतार कर गायब कर दिया गया था, फिर दोबारा ये खबर आती है और उसकी तस्दीक होती है कि 9 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया है। इन मुसाफिरों को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से पंजाब जाने वाले 2 मुसाफिर बसों से उतारा गया था। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट आप सबको याद होगा। पूरी ट्रेन रोक ली थी, वहां पे कत्लेआम किया था दहशतगर्दों ने। और ये बसेस को रोक के अक्सर जो पंजाब जाने वाली या दीगर इलाकों में जाने वाली जो बसेस हैं उन्हें रोका जाता है और जो शहरी उन बसों में मौजूद होते हैं उन्हें शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल किया जाता है। ये कत्लेआम जो है वो लंबे अरसे से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर योब नवीद आलम ने 9 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि कत्ल किए जाने वाले अफराद की लाशों को पंजाब भिजवाने के इंतजामात किए जा रहे हैं। जुमेरात की शाम यानी कल शाम को यह वाक़या पेश आया। अब जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, उन्होंने इसको करार दिया फितनतुल हिंदुस्तान, यानी ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ ये फितनतुल हिंदुस्तान ने किया है और फितनतुल हिंदुस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। आ जाए पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइड पे, तो यहां इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार करने के हवाले से हुकूमत ने एक रद्देमल दिया, लेकिन फिर हमने ये देखा कि हुकूमत का रद्देमल डिफरेंट होता जा रहा है। एक बंदा आता है टीवी पे बैठता है, वो धमकी लगाता है कि इमरान खान के बेटे आएंगे तो उनको तो बाजियाबी करना पड़ेगा, उन्हें पकड़ देंगे, उठा लेंगे। राना सनाउल्लाह और मुख्तलिफ लोग, कुछ लोग आते हैं वो आगे कहते हैं नहीं जी वो हमारे मेहमान हैं, हम उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, वो आए और आकर उन्होंने जो करना है अपने वालिद से मिलना है, जो भी करना चाहते हैं जिसको मिलना मिले और जाएं। कुछ लोग कहते हैं जी ये वाली कंडीशन हम रखेंगे, कुछ कहते हैं वो रखेंगे। तो ये कंफ्यूज है, इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने करना क्या है और उन्होंने अपने सारे ऑप्शन खुले रखे हुए। देखिए इमरान खान के जो बेटे हैं वो खाली इमरान खान के बेटे नहीं हैं, वो जमाइमा के भी बेटे हैं। और इमरान खान ने अपनी पहली शादी जिस खानदान में की थी, क्योंकि उन्होंने जमाइमा को मुसलमान करने के बाद शादी की, वो बहुत तगड़ा खानदान है, वो दुनिया के बड़े खानदानों में से एक है। उनके बड़े ताल्लुकात हैं दुनिया की हुकूमतों के साथ भी, खास तौर पे जो बरतानिया की गवर्नमेंट है उसके साथ उनके बड़े जबरदस्त मरासिम में उनके ताल्लुकात हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतना आसान होगा इस हुकूमत के लिए उन दोनों नौजवानों को जो इमरान खान के बेटे हैं वो पाकिस्तान आए और आते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लेना? अब मुझे नहीं लगता, इनको बड़ा सॉलिड रीजन चाहिए होगा उनको गिरफ्तार करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का पता भी कोई नहीं, ये खुद ही जाके दीवार में टक्कर मार देते हैं, कोई पता नहीं है उनको आते ही गिरफ्तार भी करने। ये आप इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कोई बात भी वसूख के साथ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान के बेटे आएंगे, वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इमरान खान का जो वाज़े पैगाम है वो तफसीली मुलाकात करके पैगाम हासिल करेंगे और बाहर आके सारी दुनिया को वो बताएंगे कि हमारा बाप ये कह रहा है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपने बेटों को पाकिस्तान में तहरीक चलाने से ज्यादा इस बात पे मोटिवेट करेंगे कि जाओ जाकर दुनिया में तहरीक चलाओ और इंसानी हकूक की तंजीमों को बताओ कि हमारे साथ यहां पे क्या हो रहा है और जहां जहां पहुंच सकते हो जाकर बताओ। क्योंकि वो इमरान खान साहब के बेटे, वो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो उनको जो बताकर भेजेंगे वो वही पैगाम लेकर जाएंगे। मुझे जाती तौर पर ऐसा लगता है, ये बात गलत भी हो सकती है, मेरी असेसमेंट है। क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इन इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान में कितनी देर रखना है। देखिए ना, अगर सलमान और कासिम पाकिस्तान आ जाते हैं और वो आकर एहतजाज में शामिल हो जाते हैं तो क्या एहतजाज करने से, उनके एहतजाज करने से इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने लिए खतरा समझती है। उन्हें लगता है कि हमारे इक्तदार का सूरज अगर कभी गरूब हुआ तो ये आदमी गरूब कर देगा। इस आदमी से अगर हम बच गए तो हमें आइंदा कई दहाइयों तक कोई नहीं छेड़ सकेगा। इस आदमी से उन्होंने बचना है और इससे बचने का जो आखिरी रास्ता उनके बाद है, को जेल में रखो मैक्सिमम। पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन बाम का आगाज किया गया है। ये ऑपरेशन बाम जो है वो दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से जो है इसका आगाज किया गया है और उसी के अंदर जो है वो कल रात को एक बड़ा ही खौफनाक वाकया जो है वो पेश आया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 12 अफराद को जो है वो बसों से उतार के अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक कत्ल कर दिया गया है। कुछ जर्नलिस्ट जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये कत्ल कर दिया गया है, कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, तहसील खार हेडक्वार्टर्स जो है वहां पे भी एक दहशतगर्दी का कल एक वाकया पेश आया है, उसकी डिटेल्स भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान, अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं
اور ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ پورے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ آپریشن بام کا آغاز کیا گیا ہے. یہ آپریشن بام جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے, اور اسی کے اندر جو ہے وہ کل رات کو ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے, جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد کو جو ہے وہ بسوں سے اتار کے ان کنفرم رپورٹس کے مطابق قتل کر دیا گیا ہے. جو اس بسوں کے اندر موجود تھے انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ایک بندے نے کہا ہے جی 12 لوگوں کو اتارا ہے, ایک نے کہا 9 کو اتارا ہے, کچھ نے کہا 13 کو. یہ مختلف بسوں سے چونکہ لوگ اتارے گئے ہیں, سو ایگزیکٹ نمبر جو ہے وہ ابھی تک نہیں پتا ہے, لیکن 12 یا 13 یا 9 یا 11 مطلب یہ کوئی 9 سے لے کے 13 کے درمیان کا کوئی فگر ہے, یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے. ایک اینی شاہد جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اتارنے کے بعد جو ہے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں. 2 افراد کے بارے میں جو ہے وہ ان کی تصویریں اور نام بھی سامنے آئے ہیں, لیکن جب تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں آتی, آئی ول ناٹ ٹیک اینی نیمز, تو ان کے بارے میں جو ہے وہ, اور جن کا تعلق ان سب کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے تھا, تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ گولیوں سے شہید کیا گیا ہے. کچھ صحافی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ہی شہید کر دیا گیا, جتنے بھی یہ پنجابی انہوں نے اتارے تھے سب کو ہی شہید کر دیا گیا. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں, اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ. بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی بالآخر آج بڑے جرنیلوں کے ساتھ بڑی بیٹھک ہو گئی ہے, اور اس میں کیا کچھ کہا گیا, کیا کچھ بتایا گیا اور کیا کچھ چھپایا گیا, اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی حکومتی اتحاد سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور زرداری صاحب سے ایوان صدر خالی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے متبادل میں کیا ہو رہا ہے یہ بہت میننگ فل ہے, کیونکہ اور بھی بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہی, اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے. مسئلہ صرف ایک ہے کہ عمران خان کی رہائی, پاکستان تحریک انصاف کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور اس جعلی نظام پر کنٹرول کیسے کیا جائے, یہ ایک بنیادی چیز چل رہی ہے. پہلی خبر جو کہ بہت ہی دھماکہ دار خبر ہے جی, صورتحال یہ ہے کہ میڈیا کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ خریدا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمانہ ہے ترقی کا, ڈیجیٹل کی طرف جا رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے, اور ہمارے جو حکمران ہیں, ہمارے حکمران پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. کون سے حکمران؟ جاتی عمرہ کا خاندان, اور کوئی بھی نہیں, اور یہ بالکل 1990 کی دہائی میں ہیں, اور یہ ہر چیز کو خریدنا چاہتے ہیں, ہر آواز کو دبانا چاہتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ کل اخبارات کی ایک تنظیم ہے APNS, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی, ان کا تھا ایک عدد عشائیہ یعنی کھانا تھا. اس کھانے میں گئے تھے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب. انہوں نے حیرت انگیز انکشاف, پہلے تو صرف خبریں تھیں, صرف رپورٹ ہو رہا تھا ذرائع سے, لیکن انہوں نے تصدیق کر دی, اور وہ تصدیق بڑی حیران کن تھی. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو, ہم دوبارہ اخبارات کی طرف جا رہے ہیں, اخبارات کو زندہ کر رہے ہیں, اور اس لیے زندہ کر رہے ہیں کہ جعلی خبروں کا تدارک کیا جا سکے. اب یہ ذرا ان سے پوچھیں کہ بڑے بڑے اخبارات بند ہو رہے ہیں اور یہ اخبارات شروع کر رہے ہیں, لیکن اگلی خبر جو ہے, چلیں جی آپ اخبارات شروع کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے میڈیا کو 100 ارب روپے کی ادائیگی کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اخباری صنعت کو درپیش ادائیگیوں کو کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے, اور 100 ارب کی ادائیگی کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ادائیگیوں اور اشتہارات کے حجم میں پرنٹ میڈیا کا حصہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے.